Assalamu alaikum musidal e tolodal Fouta Diallo. Haray ko Mimmodou Sori Bari, président Association pour le développement du Timbo ADT, président Coordination internationale du Fouta Djallon pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée. Yetti kongongol ka bimbiɗo ɗulle ko battane ko fayɓe meɗen yalti ka réseau sociaux ji woni e attaquegol lan wowla ko rewra haray mi wi'uno mi jaabotako aw kono goɗɗo e maɓɓe no wi'i wonde si tawi taarika on jiiɓama haray mo hana jittede ko berɗum ɗon mi wiiri mi ƴettu konngol ngol ɗo mi jitta ko ɓe jiiɓi kon e nder yewtere maɓɓe nden. Haray ko adi kon goɗɗo e maɓɓe no toñirinmi wonde miɗo wi hoore an komi almami Fouta Diallo. Mi toriki on ndaare vidéo ji an ɗin fof yahay ka Facebook kam, heɗo ɗon vidéo ji an ɗin fof tentini kam ɓorni ɗon Grand Boubou. Ndaron ko hende tuma Mimmodou Sori mi wi'i komi almami Fouta Diallo. Ko honno mi wirata komi almami Fouta Diallo nde tawno almamako Fouta Diallo lannuno ñande 18 novembre 1896 ka almami Boubacar Biro almami Kakara ka o jamfa ɗon o wara ka wiyeteɗon Botore ilandema on tuma almamako Fouta Diallo ngun lannu ɗon yewɓe ɓen ɗaɓɓitoye portoɓe yoruɓen walla ɓe no ɓe liɓira bantanhi Fouta Diallo kin ɓenno ɗon mi ala natude e mum. Haray ɓaawo ɗum ɗon portoɓe sendutu Fouta Diallo ɓe waɗi kantonji ɓe lanci structure mo ɓe tawi on ɓe fese fesennimo ɓe sottini kala ko wiyete e misal wonirde lamɓe laaminoɓe fewnu on tuma ɓe sottini ɗum ɓe waɗi kantonji e nder diwal Timbo Janangal ɓe waɗi kantonji télé jaati Zurriya karma ko Alpha Imam Sur mawɗo on ɓe waɗi kantonji tati ɓe waɗi kanton Mamou Alphaya ɓe waɗi ɗon almamako tawi lanɗo kanton on ɗon ko titre almami on o jogiti. ɓe waɗi kanton Dabola ɗum ko Soriya gaɗa Njenju ɗon kadi ɓe acci titre almami on kono almamiji on ɗon toɗɗa ɗon juuɗe portoɓe ɓen ko kanton Dabola on tun o laamino wona Fouta Diallo. ɓe yitti ɓe waɗi kanton Sayin ɓe waɗi capital on ɗon on Sogotoro ɗum ko hakkude Bafin e Njenjuwol cango rewgol ngol ka natugol Dogome mono iwri Conakry. On kanton ɗon ɓe waɗi chef de canton. Haray yirtitagol dow fewndo fotta tembitunni en 1734 ɓaawo poolal ngal ɓe fooli ngal Talansan. Haray ɓayri ɓe fotti tembitunni ko ɗon ɓe waɗi constitution on, ko ɗon ɓe sendi jeɓe ɗen, ko ɗon ɓe toɗɗi almami Fouta Diallo on hawri e Alpha Ibrahima Sambegu lollirɗo inde karama ko Alpha. ɓe wi ka constitution ko kanko tun laamoto Fouta Diallo wonata almami, si yiwe makko ko ɓiɗɗo makko, si yiwe ɓiɗɗo makko on ko ɓiɗɗo on non ɓe wi singa laamotako, koto laamotako, bappa laamotako, bammawɗo laamotako. Constitution haɗi ko très clair ko ɗum diwe ɗe jeenayi fotti e hoore mum timbituni. Joni noon kanko karamo ko Alpha Ibrahima Sambegu o ƴetti almamako ngu o laami kono o heɓaali duuɓi ɓayri o fooyi hiɓe fokkiti hare lumbugol Jaaliba ɓayri ɓe fooyi
ɓe yirti konu ngun golle maɓɓe ɗen fof ilandema wirdu heɓi haa ka haaɗi ko kamɓe e miññirawo maɓɓe wiyeteɗo Ibrahima Sori lollirɗo almami Sori mawɗo ko kamɓe wonno gollidude ɓe wirdo toon ha hewtan hokkugo karama ko Alpha Maka Sori ƴettu konu ngu yahu almami Sori yaha kanko waɗi hare ɓurde tiiɗude nde joni hakke ko o ɗofti koto makko karama ko makko ɓayri kamɓe janimo Qur'an ɓe du'animo ha geɗalɓe makko goo e misal seytini ɓewi baba on du'anike Ibrahima Sori ɓe maki du'a ko ɗaɓɓete Ibrahima Sori no ɗoftila mi natata indetaji joni ɓayri ɓe fooyi ko almami Sori jokkuno golle ɗen ko kanko continue no ardagol ɓayri ɓe feƴƴini Fuuta Jallo tumbodiri hari buye maɓɓe no ɗen ƴi almami Sori mawɗo par ce que ko falteɗo huuɓindade e misal Fuuta Jallo on fof o contrôle o anda koni feƴƴude ka diwe o anda wonde lanɗo diwal wo ala e misal wadde ko constitution timbitunni on yanayo waɗe goto ala hurmande laamateri makko ndi ala bagade ala toñude yimɓe e misal diwal ka o laami ɗon hari sago lamɓe diwe ɗen mo kala e maɓɓe accidete e diwal mum ngal o jogoro ngal no faaliral har no wona ɗum woni hakkille almami Sori mawɗo sariya on koyo ñinde donc buye maɓɓe wi koyo ndono on tarani tawi non ndono on ko Alpha Saliou komo duuɓi 16 poɗodira ɗon woɓɓe inni yo tarani woɓɓe inni mo fanɗani ɓayri pooɗi juuti ɓe taranimo konde birama he ferego gaɗa jaaliba ɓa nani ko suka tarana timbo o mooɓi kono ar timbo suka on almami on o huuli o dogi konde birama faala irtude hay fure karba ko Alpha o ɓe wi pelle ɗen otti colli hibbi e maɓɓe ɓe huuli ɓe dogi Fuuta fof mooɓi ɓe wi Fuuta hersi kombo ittanta ɓe kan hersa ɗon woɓɓe wi ɗon andi ka o woni joni yahanimo ndaron so o jaɓay ɓaɓe yani almami Sori o wi ɓayri ko fi dina meɗen kam mi jaɓi si o nano ɗum mi accenomo jonnuɗon on jogo ɓe taranimo kanko almami Sori o laami duuɓi 33 o naɓi ko neeli 56 kono kala ngo naɓi ko poolal o yangi keeri Fuuta Jallo ɗin o tabintini sariya on sariya haldaɗo on timbitunni ko constitution wi kon o tabintinimo o addi teddungal e Fuuta Jallo ɓayri o feƴƴini ko laaɓe o feƴƴini himo gabrinaka funnange juulirde laaɓe ɗon ko min mo Sori waɗi initiative darni bela e makko on ɓe laaɓe ɓen no andi mi arta e ɗon joni ɓayri o feƴƴini zurriya makko on immi kamɓe kadi ɓe wi ba maɓɓe laamike duuɓi 33 kamɓe kadi ɓe fodde e laamu ngu Saadu geɗal makko almami Saadu immi inni ɓaawo Sori ko Saadu o wi yoɓe taranmo laaɓe ka jaami o dooli ɓe o tarana laaɓe ɗon alors que constitution no wi wonde ko fugu mba tarete ella ala o jogiti metelol ngol yimɓe Alpha Saliou ɓe moɓodiri ɓe wi wonde ɗum ɗon hana hawra oɗa ƴettindondi maɓɓe ndin ɓe waɗi complot hoore makko ɓe sahinɗinimo ɓe sahinɗini almami Saliou ɓe taƴi sooke on gon ɓe wattide metelol ngol ɓe ari ɓe hewri Alpha Saliou hiɓe sikka ɓe golli golle kelluɗe Alpha Saliou wiɓe on sahinɗinimo hi o mi harmini metelol ngol mi harmini laamu ngu mi harminani ngu fi am min Alpha Saliou mi harminani ngu zurriya an o ngo jungo ngo taƴi ɗon mi wondiri Allah subhanahu wa taala ngo windi defte 7 ngo jungo ngo taƴi ɗon ngo firtali wudere debbo janano on acci hakke si mi holli ɗin fof kono faamiron mo anda tarika on yo eto faamamo tawi ɓayri iwi Saadu ko mama Amadou Tahiru dowa taranede mama Amadou Tahiru wi wano Alpha Saliou wiri noon o tarata metelol ƴiƴam min kadi mama Amadou Tahiru mi tarata metelol ƴiƴam
ko jokkere nan tumbidire en sinki e misal Fuuta Jallo nden jokkere nan ɗon si fuɗɗike warindiro hara min Amadou Tahirou kotirawo an waretake metelol ngol ƴette mi jaɓa ngol ɗo metelol mi tarane en jooɗoto halde fotten ton en warugol ngol waɗen sariya ka tawata en waway laamade hara warindiro waɗani ko gonga nde tawno ben amin almami sur laamu ke duuɓi 33 minen kadi meɗen hannide laamu ngu ko gonga constitution on timbitunni ko wi ko Alpha Ibrahima Sambegu lollirɗo inde karmo ko Alpha ko ɓen tun laamoto siwe maɓɓe ko zurriya maɓɓe ndano maɓɓe on ko Alpha Saliou har yahe o taali taranede kono o taranama en yika yaltiɗon ɓaako payku joni noon o fewndike taranede hara hande kadi ma sen jewɗi halden ko honno laamu ngu jaɓotirirte o hotita e wiya e nder ko miijitete kon ɗon ɓe fixi date kanko Amadou Tahirou mo downo arde ɓe tumbodira ɓe halda ko honno hardorte hande kadi ɓe waɗa organisation en place bandirawo makko feƴƴini ñande o arayno nden timbo o tawi ko ɗum ɗon ɓuuri mo hittude o accata fure bandirawo makko no waali o ara timbo fiya hunde moɓɓen tumbodiri timbo ɓe habbimo o arani ɓe wi joni o ɓe halfi metelol ngol Abdoul Singa makko lollirɗo inde Abdoul Qadir ɓe jonni Abdoul Qadir metelol ngol ɓawoya gayni fi fure bandirawo makko on o aroyi ɓe wi a taw ɓayri a arani min halfini Abdoul Qadir Singa ma metelol ngol joni o jonnete ngol min jonnitete ngol o wi o wi si tawi on habbaki on halfinimo metelol ngol joni yo jogo ngol kono en halde fotte wartindiro ngon acce si wartindiro ngon jokki huwodiral meɗen ngal yata nokku ko on tuma o inisi lontodiral duuɓi ɗiɗi Alpha ya duuɓi ɗiɗi Soria duuɓi ɗiɗi Alpha ya duuɓi ɗiɗi Soria simo Soria on no ka juller laamu mo Alpha ya toɓɗa ɗo on habboto e ca'um wiyete kon Kundara si tawi komo Alpha ya on woni ka juller toɗɗaɗo Soria on ɗon habboto ka ruwande ɗookire arti sogotoro ɗum ɗon jokki fewndo ɗon tawi wartidiro acci kono ɓaawo ɗum jamfodiral ɗon naati e mu'um kadi sortidiro koyɗe on naati e mu'um kadi tawi heewi lamɓe diwe ndaaruɓe tawi alma mako ngun no foti woɓɓe maɓɓe ninsi ko honɗum ɓe fottanno wonde koɗa zuriyatul laamoto kono tawi ɓe alaka ɓe sottina konngol maɓɓe ngol mawɓe meɗen ɓe ɓaawɗo si ɓe haldi ɓe fotti ɓe fiɓi ko ɓe haldi ɓe fotti ɓe fiɓi kon ko ɓaawo ɗum ɓe wonata awa yaari non jamfodiral ngal laa hewti Boubacar Biro almami Boubacar Biro almami Kakara wiyaɗo no ɓuri wonde Kakara almamiɓe Fuuta Jalloɓe fof on ko jamfaaɗo o atta ɓe wi ɓe sahinɗinaymo ka Jamiu Fugumba ɓe wi ko Alpha Yaya sahinɗintamo on tuma Alpha Ibrahima Fugumba lanɗo diwal Fugumba on o wi ene tigi tigi on mi yalti e ko halduɗen ko ƴiƴan Abbasi Fuuta Jallo hibbeta ka Jamiu Fugumba ɓe wi awa gasi Alpha Yaya wi si tato haldi jamfa ɓe seedi ɓe humnalimo nde no feeñoye hare min mi yehi mi andini on no hay juma o mi juulata ɗum kono si o waraka ha o naati e diwal labe ngal min kadi ƴiƴan Abbasi Fuuta Jallo hibbetake e leydi labe ndi ɓe haldi ɓe fotti joni o ɓe habbo ha o naatoya bantingel ko e nder timbi jeeya kono ko e leydi timbo ndin ko e nder timbi woni kono ko e nder timbo on jeeya ko timbo jeey bantingel ɓe jamfimo ha ɓe loowi ndiyan hay e pinkañe ɗe o loowata o ɓaara ɗen ka o walto ɗon ɓe loowi ndiyan e fiifaji makko condi ɗin fof ɓe aroy ɓe atakimo o immi finkare nde o ƴetti o so na wonno ɗin noko takko makko har ɓe loowi ndiyan o inni o dartotoɓe o ndaari o tawi rapport de force on permettatamo dartago o wi tawsi mi dogay o ƴetti puccu makko ngu o fecci o yaari o suti labba ɓeyntir ɓaawo makko o ari o tawi Alpha Yaya darni e misal konu makko ngu yoɓe baaro laawol ngol
raɗotoɓe mo ɓe raɗomo hara o wawata natude laɓe ɓe sayinɗinamo e nder timbi on kono ɓa ɓe yi almam Boubacar no ara Alpha Yaya inni fecce ginnawingil feƴƴa o naati e nder laɓe on Alpha Yaya jonni consigne wo fermé arɗo landi fi makko o wiye o yewtirali ga par ce que Alpha Yaya falanoka yoɓe raɗo almam Boubacar ɓe hewtitomo e nder leydi laɓen ni ɓe sayinɗinamo ƴiƴa Abbas Fouta Diallo hibba laɓe kono o jippori hirnangue o yahi moɓoy konu ko fulɓe keeɓuɓen fulɓe laɓɓe e sosoɓe labayaɓen no tawa ɓe monoma ɓen ko ɓen mooɓi konu ngun artir almam Boubacar Timbo o ari o tawi Fouta fof no sakkimo petel jiga ɓe wi o hewtitata Timbo o ƴetta metelol ngol ɓawo makko hari ɓe tarani Abdoulaye Ɗokire miñirawo e chose Alpha Paté o mi yitto seeɗa ka Alpha Paté ɓaari woni fewdanike ɓe fi almamako ngun ko almami Oumar feƴƴini laawol dombiyaji ɗon ko laawol goo mi arana ñande goo e ɗum ɗon kono almami Oumar ma fatou dombiyaji tarika Fouta Diallo on no luggi nokkeeli ɓawluɗi buyi no ton nokkeeli poolal no ton welo welo kono nokkeeli ka tawta jamfaji ɗin no niɓɓintini tarika on no ton ko ɗum waɗi min yiiɗa yewtugol tarika on par ce que min muynitay buyi awa kono haray ɓayri fewndike e misal ronugol ngol ko Alpha Paté woni afo almami Oumar on ko on do ano ronde kono Boubacar Biro wi wonde tippude ko fewndi kon portoɓe hewti keeri ɗi ɓe faala natude tippude ko andi kon ɓe waɗi ɗi koneli hewɗi mo andi koto makko noon de qualité ji ɗin fof kono mo wa ɓuttuɗo wonande ko fewndi ko ndeññande o wi ko kanko Boubacar Biro wawta dartade portoɓe o wi ene dondiniɓe fof ɓe fota e mum ko wawɗo o yahoji hari duwaɓe ronde ɓen ko Alpha Paté kanko Boubacar Biro e Abdoulaye Ɗokiri ko miirawo Alpha Paté joni noon ɓe fottani ɓe poɗodiri e nder koɓe deƴƴini koyeɓe miijitade mawɓe ɓen ƴetti Alpha Paté wi suuɗay mo yaha taranamo Fugumba ɓa Boubacar Biro humpitama o mooɓi kono makko ngo o dogi o jokkitiɓe hari siwama Timbo ko ɓuuri ya rewete on tigi hendo ɗon ɗen e misal metelol ngol e tuggornu ndun o feƴƴa Fugumba ko ɗon o tarante o ufo balɗe 9 joni o hewtitiɓe Fugumba pardon ɓuriya ɓaɓe daari ɓe tawi doole o ardi e doole ɓe wimo e ne Alpha Paté feƴƴi par ce que ɓe andi si ɓe tumbidiriɓe ƴiƴan hibbay joni ɓaɓe yi o ardi e doole o feƴƴi o yehi Fugumba hiɓe andi o taranoyte Fugumba koto Fugumba almami on tarante metelol ngol taare ka sala laaɓiji 9 oɗe balɗe 9 e nder suudu ka ufoto ɗum nde o ñande o tarte tarande wotere o toɗɗo lanɗo diwal mo faala lamminde on o lammina on ɗon tarane si tartama ha lutti tarande sakkitorde nden ko nden ɓe ɗowtirtamo wonande ko almami Fouta Diallo ko nden ɓe ɗowtirtamo Timbo joni ɓeeɗa andi oɗa Boubacar Biro yehi o tarante on almami Fouta Diallo ɗo ɓe yewtu Alpha Paté ɓe muññinamo ko ɓe innuɓe a gasi joni kamɓe kadi ɓe taranemo ɓuriya ɓe andani hoore maɓɓe o na ɓuriya metelol almami Fouta Diallo tarete ɓe taranimo ɓe yirti ɓe wimo joni ɓe ɗowtemo Timbo o yaha o installe o kanko o atto o yitto o sakko Boubacar Biro ɓe darni troupe ji maɓɓe ɗi o sakko Boubacar Biro e piton tabal Boubacar Biro andina o taari o natiro e mamum o hewti Timbo ɓawo hewti Timbo ɓangi o hewti Timbo kono Alpha Paté ngol lanci harna tawaka kono makko ɗon kakaraji buy Fouta Diallo kono makko ngol lanci ko ɓawo ɗum ɗon ɓe immiɓe janfimo komi holli on konɗa o yehi hirnangue o yimmo hirnangue mo artude o tawi ɓe tarani miññira makko on Abdoulaye Ɗokire o wi Abdoulaye Ɗokire wawata ƴettude metelol ngol o tarana Fugumba ngol o taaro e ɓawo makko ɗum ko fenade koneli ɗin mooɓi ko ceerno Amadou mo timbi wonno hoore koneli Boubacar Biro ɗin artugol Timbo ɓe ari ɓe te Fouta fof no habbiɓe e petel jiga
ko waɗi kompetel jiga ko fillay o lanci kono Fouta Jallow ngu fof ɓe saaki o ari o naati timbo onni yo immanon o waɗa tourné moƴƴintingol e fee lamɓe Fouta Jallow diwe ɗen jamfiɓe mo ɓen d'abord jamfimo bantingel ka hare kimmeleero irti jamfimo Petel Djiga o wi yo yaw o yitide maɓɓe ɓe yewta ɓe moƴƴina ɓe moɓa troupe ji ɗin par ce que ko sutiɓe kon portoɓe noka dambugal Fouta Jallow ko sutiɓe kon no mawni ɓe lanna kala hisido hasadu ko woni hakkude maɓɓe ɓe organise o ɓe fewta portoɓe koye nder on tourné makko o nani wonde deux Beckman immini tiraɓe ɓe ari timbo ɓe yewi ke yumma makko ko ɗon o tourné o wi wonde o are ɓe waɗa tinde e tasande kisan ɓe wi almami muñe moɓen e troupe ji ɗin Fouta Jallow o wi mi muñota ko ɓaawo hande mi yahay min waɗa tinde e tasande kisan kono o ardi Port Daka o tawi portoɓe no mooɓi e nder tiraɓe portoɓe armée portoɓe hadi kakaraji Fouta Jallow no ton mi lintataɓe ɗo ko ɓen wonno sappade wiya ko ɗawni Almam Boubacar ko ɗawni musulmo makko ko ɗawni Ŋaali Ba awa ɓe fooli mo ɓaawo ari o préparaki hay o préparé no hay Fouta fof mooɓino nde tawno portoɓe no ɓuuri e moyen guere o juutayno ɓe wawaynoen kono ɓe wawaynoen haray ɗen fotti hiɗen jonnidiri juuɗe hiɗen jonnidiri e misal hiɗen yiɗidiri hiɗen jokki en ɗam ɓe wawaynoen haray ɗen wonni e teddungal ko ronɗen Fouta Jallow kon ɓaawo ɗum portoɓe yiltitani ɓe tambitiɓe ɓe fof fino ɓe liɓira Boubacar Biro ɓe sayndiniɓe ɓe fof buye maɓɓe ko hersa lanni Alpha Yaya o déporta laaɓiji ɗiɗi ko no adi bo sakkitoɗi ko ɗon o feƴƴini bon haray buyno wi ko haɗi kanko nangue o warire no hersinori koko sali kon ƴiƴam Boubacar Biro ɗan hibbe e diwal timbogal o ɗum no tawa joni woppe ɗum ɗon fof wallino laamu Fouta Jallow ngu laamu almamiɓe ɓen lanni le 18 novembre 1898 kaɓe fooli ɗon Almam Boubacar Biro Port Daka ɗum ko 14 novembre ɓe jokkimo ko yata balɗe nayyi ko le 18 novembre ɓe heɓi feere makko ka wiyete ɗon Botore takko cankun wiyete kunkun mi artay ɗon joni landema ɗum wano mi holliri on noon lamminaɓe ko portoɓe toƴƴi ɓe lammini ɓe joni ko ɗin ɗon fof mawɓe timbo ɓen daari kamɓe e tekuji ɗin jowi si wiyama noon tekuji ɗin jowi tekuji ɗin mi neɓata ɗon kono ko wiya tekum mawɗo kon ko karama ko Alpha e Almami Sori mawɗo e diwal Labe e diwal Fugumba ɗiya tekuji toon mi yiltotako e majji sinnama tekum mawɗo on ko ɓeeɗo donc kamɓe tekuji ɗin e lamɓe Soria e Alpha Ya e misal taniraɓe laaminoɓe ɓen ko menen jooɗi haldi fotti wi fewndike ka Fouta Jallow noddite moƴƴintine hakkude Soria gaɗa jenji e Soria gani jenji hawreji waɗɗi ɗin hakkude maɓɓe wartidiro ko waɗi kon hakkude maɓɓe mi artata ɗon mi falaka e misal immintinde ko waaɗi moƴƴintine hakkude Soria e Alpha Ya hiɓe fawnodiri kono ɗuuɗa ko ɓe fawnodiri kono le ɓe fawnodiri lakar wande moƴƴintine hakkude maɓɓe yitto moƴƴintine hakkude Soria Alpha Ya e Fouta Jallow kamil o jangga laaɓi temettati e sappo e tati sadakaji itta ɓuuri kalke temedere ka ɗum fondete min Modou Sori han miɗo États-Unis miɗo lannini master an on miɗo engagé ade PhD ka Colorado School of Mine master an on ko Michigan Technological University mi waɗimo hari mi windama school miner Colorado School of Mine fi PhD an on ko ɗon ɓe jokkinmi ɓe noddinmi ɓe wi meɗen tumbodirde gasata ɓaawo ma masa aru accutu kala ko jokkuɗa tumbodiral amen ngal ɗo no hecci kala ko atte nder aduna on ko fi Fouta Jallow men tumbodirde ar gasta ɓaawo ma
bo sa jangi ton ha a furɗi sa ari a duncata puttere ɗo tonin ko menen min fondi o waɗe kon ɗo mi ari halda fotta ko tumbodiral timbo ngal mi waɗi réunion ji heewɗi min waɗi commission d'organisation docteur Mamadou Boyi yo Allah hinno mo yaafo ancien ministre de la pêche ancien ministre du commerce et de l'industrie on waɗa président commission on min Modou Sori Bari mi waɗa secrétaire général commission d'organisation on komin e docteur Boyi Allah hinno yaafo ardi organisation ilaga o fuɗɗi haga o haaɗi komin Modou Sori wonno sur le terrain en qualité de secrétaire général de la commission d'organisation comme organise noddital timbongal sur le plan logistique, sur le plan mobilisation des fonds, sur le plan organisation, logement et autres, sur le plan accueil. Haka haali comme Modou organise. Jon non taari kaw goɗɗo no jangam, goɗɗo no windam. Haray ko fewno ɗon min Modou mi wawi yollade e affaire tarika Fouta Diallo o. Mi fuɗɗimo windude nden ñande. Mi ardi commission d'organisation tumbodira timbo adna lan fo tumbodir ko yata otoje wulure otoje 56 noti timbo hay gotal heɓali hay crevaison haray ko battane torde Allah nden e annu e moƴƴo ko tumbodirra kon ko ɗum ɗon addi ɗum ɗon ɓayri gasi few hay taniraɗo nolaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tawa e seni ɓen kala ɓe anduɗon janguɓe duɗe Qur'an wonɓe ga nder leydi wonɓe kaɓaw leydi fof noti gouvernement on goto luttaka assemblée nationale goto luttaka jatigiɓe min kaɓaɓe kankan ɓen ari dongal e wakkande koliɓe zére kore ɓe mooɓi ari ɓe wi wonde naɓidal ko mawɓe amen ɓe naɓduno e mawɓe moɗon ɓen kon haray meɗen ari hollugol on wonde meɗen e disposition mo on ye naɓdugal naɓidal meɗen ɗofti jiggol e naɓidal ko wonno hakkunde mawɓe amen ɓen ko meɗen faala ɗum tabto hakkunde me en ɓe arde pañe goro tati e 300 000 francs et une forte délégation komin moso recevi ɓe bas guine on ila moria heɓi Rio Nunez ala mo notaki tumbodiral ngal waɗi weltodirana halda fotta bimbi tumbodiral ngal tumbodiral ko ñande 25 décembre 1995 waɗi halda fotta joni organisation joɗɗine ka tawata hare ngal tumbodiral ɗo haray ngal waway miññitude si ngal waɗali hitande o hitande hara duuɓi ɗiɗi kala ngal waɗay kontuma woɓɓe wi awa joɗɗinen fondation woɓɓe wi o sen waɗi fondation Zuriya Karamoko Alpha waɗe fondation Karamoko Alpha Zuriya Almami Sori waɗa fondation Almami Sori haray woni fondation ji ɗiɗi haray en seedi waɗen association ka tawta Zuriya Karamoko Alpha e Zuriya Almami Sori mawɗo no tawtidiri no waɗi horde wotere nden ɗum ɗon tabintina association on créa statut ji ɗi winda règlement intérieur waɗa min Modou Sori mi waɗa secrétaire général de l'association pour le développement du Timbo Alaji Mamadou Boyi waɗa président de l'association pour le développement du Timbo kono wi du Timbo wona deux Timbo on ko Timbo tun e misal sare Timbo ni e sous préfecture Timbo du Timbo ko diwal Timbo janangal ka tawata ɗon diwal Fodé Hadji diwal Timbo diwal Ɓuriya diwal Fugumba diwal Kebale diwal Kankalaɓe no tawa ko ɗiɗo formi diwal Timbo janangal association amen on ko du Timbo ko ngal diwal ɗo e misal o sappi président association développement du Timbo on ko kanko toɗɗotono kalifa on dingirawi har yimɓe ɗiɗon no tarbodiri toon fiyonugol kalifa docteur Mamadou Boyi holli e nemenen ko kaari min reconnaissy kalifa ɗon ko on jooɗi jon noon ɗum waɗa en début 96 telen makka hitande lannata ɗon har docteur Mamadou Boyi nawni o feƴƴini ko kakara ɓiɗɗo gorko woni docteur Mamadou Boyi Bari yo Allah hinno mo yaafomo ɓayre o feƴƴini Soriya e Alpha ya tumbodiri ko fi ko lontomo
Alpha ya wi wonde men jonniti on teddugal ngal onon soriya ɓa Alaji Mamadou Ɓooyi Bari komo soriya gaɗa jenju men jonniti onon soriya kono kala mo suɓi ɗon toon si wona Modi Sori Bari haray menen kadi Alpha ya men jonnayi on candidat jo haray en waɗa élection ɗum ko tippude ko ɓe andinmi kon no ɓe yirimmi noon no mi gollirta noon har henaniɓe e tippude iwde andi ɓe andi nin fi mum har henaniɓe soriya gani jenju e gaɗa jenju tumbodiri tawi ɓe hakkille maɓɓe woni ɓen e mum ko men ɗiɗo ko min Modi Sori Bari e Alaji Saykou Bari geɗal almami Agibou Dabola. Alaji Saykou Bari, ancien ministre de l'économie et des finances fin de Sékou, ancien gouverneur de la banque centrale fin de Sékou. Hari komin e on ɗon hakkille maɓɓe woni e mum ɓe naati ɓe termi ɓuri leer goto ɓe yalti ɓe nanodiraɓe ɓe tawi min e Basamba Saykou meɗen jooɗi meɗen habbi ka yaasi ɓe yalti ɓe jooɗi ɓe deƴƴi Basamba Saykou Bari wi min habbike on ɗum fof o yalti on deƴƴi o amin ɗo si tawi ko fi wonugol président association développement Timbo mi ƴuwanike Bappa Mossori parce qu'il est plus capable que moi jama wi kon ɗum men wino kon ɗum men wino kon ɗum men wino halda fotta ko min soriya gaɗa jenju e gani jenju toɗɗi ka tawata almami Agibou Dabola Allah hinno ɓe yaafo ko Bappa wiya tampi pardon ko cousin an ko ɓe koto an almami Agibou Dabola ndono maɓɓe on Alaji Alpha Mad Diaby Dabola ko Bappa wiya tammi Alaji Alpha Mad Diaby Dabola teddina ha kirkor simi jippike ka maɓɓe ko kamɓe ɓannantanmi ñiiri ɓanna ka nokkete ɓanna ndiyam mi wiya Bappa acce hiɗo heccimmi e duuɓi komi payi kun e duuɓi kawon ɗon ɓe wiya o Bappa minen ko Bappa amen ko du'a mon e barki mon min faala mi jooɗo mi ñaama ɓe toolo mi du'orana ɓe no baaba du'oranta ɓiɗɗo annduɗo barki on o ɗaɓɓayki tun wona mere zuriya maɓɓe fof Allah noɗe barki e mum joni ko komin on hollude ɗo ko tawede Alaji Boubacar Biro lollirɗo inde Lebosé wonɗo tugalal sur le plan économique zurriya almami Agibou Dabola on ko geɗal Alaji Alpha Madou Diaby himo pari ɗo himo ar ɗo ñawdigo himo ɗon faalaɓe andude ko honno tumbodiral timbungal feƴƴiri kono min Modi Sori Bari mi toɗɗo mi suɓora mi toɗɗa hare ɓe wawi ko landade délégation forma Alpha ya hollitoya awa men fotti menen soriya gaɗa jenju e gani jenju ko Modi Sori Bari men toɗɗi yo lonto docteur Mamadou Ɓooyi Bari ka poste président de l'association pour le développement du Timbo ɓe moɓodiri ɓe haldi ɓe fotti ɓe taƴi ñalande woɗɗinde ɓe noddidiri tekunji ɗin fof ni représenté famille karamo ko Alpha e famille almami Sori mawɗo fof tumbodiri ka Alaji Modi Sori ceewel koléa ko ɗon ɓe intronisimi président de l'association pour le développement du Timbo ɓe du'anilan haray ɗum feƴƴuno tawede Modi Elaji Boubacar Bari wonɗo numéro 2 on ka parti Sidia Touré ancien ministre de la pêche humpaɓe ɓen harano ɓattimo to yoɓadomo landomo ko honno tumbodiral e misal timbungal feƴƴiri ko honno min Modi Sori Bari mi suɓora e dow heɗɗitiɓe ɓen fof mi waɗa président de l'association pour le développement du Timbo kanko Modi Bakar ko neɗɗo mo Allah waɗi needi e teddungal e mum ko kanko préparayno kamin tumbodirta ɗon ka Alaji Modi Sori ceewel ɓanna julle werta ɓanna tapiji weƴƴita ɗo e to so gayni o jooɗoga tapi ha min wimo immo joɗɗa ka jullere kono kanko emo andi wonde areɓe ɓen fof ko ila bappiraɓe makko heɓi mama soro e makko heɓi babiraɓe makko
ko tuma ɓen ɗon fof jooɗi e julle ha jullere lutti si kanko Mody Bakar o jooɗo ka jullere mi wi woɓɓe ɗon mi wi Mody Bakar o noon nde needi mo nde teddungal Allah hokkoremo teddungal neɓaali Konté ƴettimo nomimo ministre de la pêche joni noon Alhaji Saykou Barry Allah hinno ɓe yaafo wiwɓe men ɓe ƴuwani kelan koɓe geɗal Almami Hadjibou Dabola eɓe wawno wiide ɓe ƴuwotako fendo mi suɓete zurriya Almami Hadjibou fof harno ɗon zurriya Alhaji Boubacar mo Almami Ibrahima Sow Dara fof harno ɗon zurriya Alhaji Oumar mo Alpha Mohamad Paté chef de canton Sogotono hariɓe ɗon kono ko min Modou Sori togoyjo on suɓa mi toɗɗa mi joɗɗinaka jullere mi du'ana heɓino ɗon falnoɗo lam fergutoyi mi wollata inde makko nden ɗo ka Soriya gani jeñi hari ministre ɓe ko yahata ancien ministre ɓuuri 13 no tawa min Modou Sori mi waɗa président har miɗo mari vice président ɓe 3 miɗo mari trésorier miɗo mari secrétaire général un haut cadre adaɗo haɗede secrétaire général on Ismaël Barry ko docteur en histoire ko kanko windi livre janno tekkuɗon sur l'histoire du Fouta Djallon ko wonno secrétaire général amen Bassamba Saykou Barry ancien ministre de l'économie et des finances ancien gouverneur de la banque centrale gueɗal Almami Hadjibou Dabola ko wonno trésorier amen e vice président ɓe ɓen no tawa général Paté Barry hari ko ancien ministre du commerce et de l'industrie haray donc gogo on ñalande otere mi naali komi almami ɓayri almamako Fouta Diallo acca hari hay ben an jibinaka ɗimmitel mum no woodi mawɗo jooɗiɗo France ɗo mi wolata inde makko kono aroye kam feeñinano inde makko nden ando wonde ndenen hiɗen jurade fino moɓoren hiɗen jurade fino cippiriren itten mone on hetten hoore men hetten ndimu meɗen ngun enen fulɓe Fouta Diallo ɓen fino wawiren cippirirde fino jibinande lagginen nden fof hettora sortoɗen leykoɗe maccungako nguɓe heferɓe waɗe ngun emen e hoore men no woodi on ɓe sortude koyɗe no woodi on ɓe jurade hara ila men ko tippude e ko tawi kon ko min woni président de l'association pour le développement du Timbo kala ko immina yayi yaari e nder Fouta Diallo on ko min Modou Sori immini ila 1996 ko min initie darnugol bela e Almami Sori mawɗo on mausolée on Laɓe ka funnangue julirde Laɓe ɓa tumbodirama Laɓe alluje ɗen 4 tumbodiri kala kanduɗon hunjiɗo ɓurani mooɓi Fouta Diallo fof mooɓi ɓayri min hewtiɗon Alhaji Boubacar mo Almami juuli e nulaɗo ɓe watti konngol ngol e juuɗe am min Modou Sori ko min Modou Sori waɗi discours on mi gayni discours on mi duyi ɓa mi gayni duwade Alhaji Abdourahmane imam mosquée Laɓe on ɓe maki iskin ɓawɗi duwaji ɗi rabbanaji ɗi nanɗen ɗo wo goto men mara ko du'o ɗo hande kadi wo joni jonniten fayi nan konngol ngol timbo woɓe hombanayi ɓe holli ko hombirte kon ɓe wattima kon e juuɗe mawɗo amin ngo ɓen deƴƴi ɓe wi awa an mo telijo on ɓa an kadi ko amo timbo ko a yette barijo mo timbo joni homban en on hombi du'a seeda Konté faaɓi 4 million o faaɓori moɓoral amin ngal ɓe wi Modou Sori eno min watti e sokejo ma mi wi joni miɗo faala en feccu ɗiɗi wernuɓe en ɓen waɗanen ɓe 2 million ɗum ko ɓe Laɓe ɓen ko ɗo Almami Sori mawɗo belna enen timbo on heddoden 2 million on ɓe maaki ko sago Alhaji Boubacar mo Almami no tooli
ɓe maaki ko sago joni waɗan en laɓe ko men kon mi waɗi laɓe ko amen kon min weltodirani min du'odirani min arti on belaye komin morsori immi inisimo soriya e alfaya moɓe mbuuɗi alaji Boubacar mo almami moɓi ko moɓete ko mamu mi ari mi rewani mi yahi laɓe mi dari min ɗiɗi mi ƴetti ingénieur jo on koko trawan no wiya alaji Mamadou Numu Bari min ƴetti suka men wiyeteɗo Bari Ibrahima ko on waɗi golle ɗen ɓawa waɗi coffrage on ilande makka subasman heɓi ka lewru ndun e hoderde waɗa ɗon o kuuli am beton armi ɓa o découvri laɓe fof ngalɗi ɓe wi ɗaɓɓitane men architecte o menen kadi men darnito bela e Alpha Mouhamad Sellu lollirɗo karma ko Alpha mo Labe mawɗo maɓɓe moɓi ɓe haldi ɓe mawɓa e 25 millions mawɗo maɓɓe on ari hewti ka nokkure ka berɗe o moɓi ɓe o wi ɗon andi beeliɓe ɗo ɓe wi o koko almami sori mawɗo almami ɓurɗo wonde kakara on e almami ɓe Fouta Dialoɓe ko ɓen Allah lamɗo neldi en ko ɓen belnaɗo wo on faala ɓe ɓindirde deƴƴi hokka haala ka maayi ɗon adade men didude min ari min tawi espace no woodi min anni min diday min darna belaye ka tawta sa ari a waway natude nder ton si tawi ndiyam no fusude si hendu no woodi ara naate nder ton no woodi ka wona e misal juuroɗa min tracé 3 mètres 50 sur 7 mètres e wonnoɓe gerde ɓen e misal berɗe ɗen ɗon ɓe otti ɓe wi modi on ƴetti buy o ɗuyte ɓe poɗodiri ha ɓe tawi mawɗo maɓɓe on ɓen seeni ɓe wi ɗon andi kombo belnaɗo ɓe wi o si tawi on yejjiti mi andintena ko almami sori mawɗo belnaɗo ɓe maki ɗon andi kon ɗum acci taaro maɓɓe on fof hay goto belnaka ɓannaɗo o ko zuriya kalduyankeɓe lamɓe laɓe ɓen tum belneteno ɗon e on qabru ɗon hedditiɓen kaka berɗe jani gaɓirinte ko ɓeeɗa tun gaɓirinte ɗon ɓenni ɗon andi kon ɗum acci o nde henere ɗo taaro yanande almami sori mawɗo nden ɓe wi min anda ko teddungal ngal ɓe wonduno ngal ka gurdam maɓɓe ko ɗum arɗo o ari faala gaɓirinde goɗɗo o pottitoto gaɓru maɓɓe on teddingolɓe ko ɗum acci o espace mo sudi ɗon ɗo wonon ɓe timbo ndaare kala ko faala ɗon ƴettude e leydi accandi taaro maɓɓe ndi ko tawata rewa e hoore gaɓru goɗɗo ƴetteno e sooke mo on kan ɗon haala kadi maayi ɗon joni noon acce hakke mi naati e détail ji ka tawayno no gasare mi waɗayno e feere joni mi arta ka sujet meɗen ko tippude ko tawi kon miɗo halfina ngummangu e fay kungu wi ton wonde o mi abandoni postan on mi ari o ila ka mi abandon ɗon poste on o ɓe darno ton ɓe tawi joni o ɓe halfi gestion association développement Timbo au conseil des anciens du Timbo o min mo sorle o nami membre au conseil des anciens du Timbo ha hande mi wonal ɗum d'ailleurs hay mi wolal fiɗum gogo mi andinay mo ɓawo anda wonde au conseil des anciens du Timbo on kaka men sinci ɗon association on bureau on joɗɗina gasi fes ko ɗum wonno nene murandu konto amen halti men fotti joni mawɓe ɓen moɓen ɓe créé organe wiyeteɗo au conseil des anciens du Timbo mawɓe ɓen fof wonana en ɗon ɓe wona waado me en hara en disinoyto e maɓɓe kono mawɓe ɓen konngol maɓɓe ala ka gestion kala initiative ji waɗaɗi ko min mo sori waɗɗi mi teddinirɓe ɗon ko goo ɗimmel mo duuɓe en hewta noon ɗon wattu wongol mawɗo wono ka au conseil des anciens du Timbo
kam mi nodda ɗon temiɗo hatto jina fimu ko ardagol association développement du Timbo ila kam mi naati ɗon en ma qualité de secrétaire général de la commission d'organisation ha kam mi waɗa ɗon président de l'association pour le développement du Timbo ko menen ardi kala ko feƴƴata ko menen ardi jonnon so wi hari manda on lanni ko kanko andi kombo e maɓɓe fixani mi manda mi andintina mo wonde almami sori mawɗo mo wi on himo jeeya e misal e branche muɗum on ɓa o taranama ko duuɓi 33 o laamino goɗɗo fergitali mo so feƴƴinano o continue no laamagol ɓaari mo weltanayi mo kellana hari o artiri teddungal Fouta Diallo min mo sori kaɓe joɗɗinimmi ɗon ka jullere fin 1996 ɓaawo ka docteur Mamadou Ɓoy feƴƴin ɗon o gabrina ilondema ɗon heɓandema 2008 ko duuɓi 12 miɗa toon miɗo ardi kala ko feƴƴata jiwru ŋañaaki ŋañotanoko par ce que har miɗo huuɓindi komi halfinako joni ko fi nawnare guite addinmi ga mi ari si tawi kanko mo miiji wonde haray ka tawata min ko poste président on tun mi occupé vice président ɓe tato towa gandal ɓe no ton ancien ministre ɓe secrétaire général no ton towa gandal jo président commission ji no ton mantorɓe gandal so wi wonde ɓe ndaari ɓe tawi ɓay min mi iwi toon joni oɓe halfin ardagol e association développement Timbo on haut conseil des anciens on yo ɓen ɗon jeeru ko yawagol tutta e ɓeɓe mi acci ɗon wonuɓe ɓen ka bureau association pour le développement du Timbo en no wawno ƴettude vice président jogo ɓe lontiniranmi min Modou Sow kono ɓaawi ɓe teddininmi ɓe lontinani gooto simi hooti hande lagine komin ardoto association développement Timbo kam yoni ga miɗo jogui ngal teddungal ngum mangu ngu mi mawnina joni fi yomi raɓɓinɗinan on so ɗaɓɓiti vidéo ji an ɗin fof kala kam yoli fi Timbo komi président de l'association pour le développement du Timbo Alaji Alpha Bakar Bari momin wonno wadde tumbodira ɗen e galle mum ilaga fuɗɗi haaga haaɗi ardinoɓe tarangollal ardinoɓe joɗɗingollal ngol ka jullere paykunko wiiɗo wonde ko ɓen waɗano président haut conseil des anciens du Timbo wona gonga o anda ko Alaji Boubacar mo almami waɗano président du haut conseil des anciens du Timbo Alaji Alpha Bakar Bari ɓe mi teddini haaga haaɗa ɓen ko vice président waɗano ɓe tawno e vice président ɓe ɓen nayo Alaji Alpha Madjabi Dabola gueɗal almami Agibou hari ko vice président go Alaji Oumar Saram Saya gueɗal Alaji Alpha Mad Paté Sogotoro ko vice président go kañum Alaji Alpha Bakar Bari koɓe vice président ko kamɓe no wonno président haut conseil des anciens on Conakry par ce que kala décision jigo ƴettete noɗɗin ko Conakry ƴettete bureau exécutif association développement Timbo ko Conakry o jooɗino on association ko agréé ka agrément ko min woni secrétaire général ɓa fewndo min naadata statut ji ɗi min lando agrément haɗi ko ɗum ɗon himo wi no wonde ko association économique ko fi gestion o joɗɗinira woodi mo anda tarika on yo ɓado anduɓe ɓen o suka no dowano ɓadade mawɓe makko ɓen o landoɓe o anda évidemment min mi felamo par ce que ɓe wiye neydi jatte jeyal o suka ko kankan jibina ko kankan o mawni koye femanin ka ɓen o janɗi ko ton o neyi o anda Fouta Diallo seede neydi jatte jeyal o darno parti politique ji sinca ɗin fof lagine e juuɗe fulɓeɓen fof o acciɗi ɗon o suuɓi RPG kaka parti Alpha Condé o attinatude landemo kondu yaltinimo ton o wi yimɓe ɓen ko nde o tawno wonde ɓe moɓodira ɓe waɗa réunion
après ɓe yiltoɓe pottinaɓe kamɓe marɓe inde fulɓe ɓen kamɓe tumɓe tumbodirat toon ɓe yewta o tawi ɓe rottanimo o tawi wona jibinede on ka maɓɓe woni goɗɗum ɓen koɓe jogui kon hiɓe jogui ɓawo e wiɗon o nattoy ka parti badikko ƴan no woodi ho cadre jo Bruxelles ɗo anduɗo fi ɗum ɗon ɓe nangodirɗo fi ɗum meɗen tumbodiri fi joɗɗingol coalition FNDC on Europe ɗo ɓe nangodirno en pleine salle ɓe ɗiɗo lande on ɗon konto ɓe seeduno ɗon kaka justice ɓe seeduno ɓawo ɗum o créé parti makko on o raɓɓi agrément o heɓani ɗum o felnaki fi ɗum min mo so tigi ɓay mi créé parti mi landiki agrément ɓe jonna Allah kono immi o kaccuni o yehi ka CEDEAO ka justice CEDEAO o ɓe ñaawi jonnitimo gonga ɓe condamné Alpha yoɓe jonnimo agrément o ɓe wi awa jonnu noon awa on condamnation ɗon avocat ma o yaha ka administration du territoire o ƴanta ɓe agrément o hendoɗa agrément ma o wi o kanko kaydi condamnation o yonayi ko Bruxelles ɗo o nodditi yiɓɓe makko groupe makko mo créé on o nodditinmi min mi tawa ka investiture makko mi waɗi discours labaɗo mi soutenimo joni noon si tawi on wattani yiili arno e wattu ka o cukki Alaji Mamadou Sellou Dalein Diallo ɓa on ɗon no tamƴina ka bange politique himo avance ni leñol ngol o yitti o cukkila min mo sori immin ɗo mouradu jokkere en ɗam ɓawo mi yike haray noddital ngal min nodditingal ñande 9 février 2020 notama fulɓe Fuuta ɓen buy e maɓɓe faami en focci laawol fi tongugol piiji bonɗi ɗo na ɗe waɗe ɗe ɗillagine o wi o ñosikelam min kadi joni ɗon andi ko ɗum min nodditiri ɗo 9 février ko nde tawno meɗen halfinangal teddungal ɗa ko ɗum waɗi min tippe ɗum ɗon min nodditi ɓe nani ɓe faami ɓe feeni tummodiral ngal woni tummodiral molnangal jalil diwe ɗen jeenayi woni représenté wonɓe e hoore diwe ɗen liste maɓɓe waɗa numéro téléphone ji maɓɓe ɗin ƴetta halda fotta coordination international du Fouta Diallo on siñcama mi jaabo sukago o wiwɗo wonde ko kanko dari waɗinmi président coordination international du Fouta Diallo on ko gonga makko o immino ka saala o wi joni mi faala yen fuɗɗo joɗɗinde structure on si en votanali hedditiɓe ɓe votane mbete président on ɗum ko gonga makko kono miɗo faala yo andu hande luttuɓɓen anda wonde ñalande men desidi den noddutugol Fouta Diallo min haldi min fotti mi wata moɓude Fouta Diallo hara min mara couverture juridique ko nden ñande min haldi min fotti o min créé association min fembimo coordination internationale du Fouta Diallo pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée ɗum ko ñande 4 février 2020 waɗa min sendi golle ɗen woɓɓe uggini e windugol statut ji ɗi e règlement intérieur o min fotti min yomi noddu komin jogui manggu ngu ɓe waɗinmi président coordination internationale du Fouta Diallo min toɗɗi vice président jo min toɗɗi trésorier jo ɓayri tawi ɗen ɗon inɗe tati ma si tawa ka statut ji si min introduise demande o fi agrément donc si mi saafi dande mi ɗoftike ko ɓe wi kon yoɓe waɗo élection ɓe votanammi ko teddingol dental ngal kono ɓe taw ɓe mi adi tumbodirde ɓen e mum ɓen ɗon haldino fotti waɗilam président joni on ɗon kadi o faama ɗum ɗon joni min mot sori tippude eɓe haldiɗi ɓen e mum tippude e manggu ngu mi halfina ngu mi nodditi Fouta Diallo notike en siggi coordination internationale du Fouta Diallo pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée siège makko on ko Bruxelles ɗo woni bureau exécutif o joɗɗinama place ji bunde lutti haaldama wonde antenne ji joɗɗine nder pays ji ɗin kala ka fulɓe Fouta ɓe yoni molon ɗin antenne ɗi no joɗɗinede buy joɗɗinama haaldama fottama ɗin antenne ji mo kala joɗɗine bureau mum
ka tawta président vice président et trésorier no tawa président antenne kala haray nototo Bruxelles ɗo haray o tawete ka conseil de diwe meɗe wimo fewndo ɗo ko conseil des antennes mi yitti mi holli woɓɓe maɓɓe fino ɓe famira haray ɓen ɗon tawete e décision ji ƴettete ɗin ka siège ɗo ɓe wonay membre du bureau exécutif si ɓe mbari cadre ɓe toon wawɓe tawede ka commission technique ji ɓe addey ɓe kala ko yewta fotta ɗo décision ƴetta ko kamɓe nattata décision on jonni tana e jibinande Fouta Diallo koni e leydi kaɓe tabitiri ɗon haray min holliɓe wonde commission technique ji no sinca ɗin ɗon commission ji no ɗuuɗi mi lintataɗi kono kala commission mo ɓe haton jine mum si ɓe mari e spécialiste ɓe faalaɓe tawede ɗin ɗon haray ɓe wawi foccude junngo haray no udditaniɓe haray kaka junngo maɓɓe ñaamo woni Allah waɗi golle meɗen ɗen focci laawol kawni ɗo men muutike meɗen uggini ñande men ɓanti o wiya alhamdulillahi rabbil alamin meɗen immini mission ji e nder annallah on fof nde woɓɓe maɓɓe no immo ginda ɗo waɗa mojo ɓumɗa yewta ɓe jokke men yiltitoɗa yewta ɓe jokke men kono yi Allah miyaali on min mot sori mi immi mi fewti adna Allah on mi fewti jibinande Fouta Diallo kala kaɓe yoniri e nder adna on mi fewti laamu bongu hippugo en feere wulde lagine mi holli ɓe wonde mi noddi jibinande Fouta Diallo tuyi e moɓodir jonnidire juuɗe moɓen peeɗen tan en piiji bonɗi ɗo naɗen waɗede ɗin lagine dartoɗen goɗɗo marata droit immagol ƴetta pinkañe ɗeɓe sodiri luuti men e jawlonaɗe pompede gamine men e ñamale jande ɓe on taƴude e juuɗe institution financiére international ji ɗi ɓe ɓorna ɓoggol ngol e jibinande lagine ɓe jooɗoɓe dekka ɗin mbuuɗi goɗɗi ɗin ɓe ƴetta goɗɗi ɗin ɓe sooda pinkañe ɓe fellira en ɓe fella bobo meɗen ɓe ñalorma teɗɗan wasi ko en jawe hara kamɓe ɓe mari on droit ene en mara droit immagol innen en ronki warede on en ton e satta ken yo ɗum welumo mettata en ton en satta ken min modsori mbari miɗo immi waɗi hoore an sadaka ngo cippiro min modsori mbari noon no woodi gami tippi mi foccanama jawdi laamu mi sali comment dirais je place ji laamu mi sali mi wi mi laamodataɓe e heferɓe mi foccanama jawdi mi sali mi wi mi ñamata jawdi ndi mi ñaami o mi wujjata jawdi ko fermata e misal e entreprise wonɗo lagine ka tawta lagine no mari intérêt ka tawta gollo ɓuuri wulude temeɗɗe e nayi e capanɗe jeetati e jowo no gollude hiɓe wurnude ɓengureji maɓɓe ɗin ɗon hiɓe yoyi wonki maɓɓe kin ɗon mi wujjata mi ferma on ɗon mi wujjata mi bonna jikke e hoolare ko investisseur ɓe ɓen ari waɗi kon lagine ɓe hootay ɓe wullude ɓe haa ɓe bonna inde lagine nden hara investisseur yo goto artata lagine mi wujjata mi tawali guyka mi hiway dambe am ɗen nanantakelam motsori bari no wujji mo nanga daymuji ari dowɗe e nder duuɓi jeetati kaka juuɗe an rewi feƴƴi ñalande o tere hakkille an arali e wujjugol mi tawa wujjugol ko ɗum ɓe moɓiri ministre ɓe jawoɓe cukkilam ɓe ittimmi aridor général Lansana Conté président de la république de Guinée recevimi ga bureau makko tawede seede imo wuuri imo France ɗo so tawi woɓɓe no humpa mi wolanaɓe ko hombo o haalanaɓe ko ɗum o jooɗi ga bureau Conté o heeɗilam min morsori miɗo yewta Conté ko ɗum Conté jaabi mi yitti mi du'animo min yalti ɓaawo ɗum woɓɓe wi mi yahu président on watte ministre minni mi yata miɗa hoolimo ɓa o hoolay gonga himo nunɗi himo laaɓi himo moƴƴi ɓernde kono ɗi cadre ji ɗi o mooɓi o halfini e jeerugol leydi lagine ndi diasporaɓe dongalno e maɓɓe ko ɓen jamfimo kanko général Lansana Conté jamfi leydi lagine ndi jamfi jibinande lagine ko ɓen insori corruption on mi natataga gouvernement makko ɓa mi wawata change de ɓen ɗo mi waɗa ɓe yimɓe fewɓe koɓe tagaɓe koɓe wuyɓe ɓe maaye koɓe wuyɓe mi wawata natude mi watta hoore an gujjo min kadi mi watta wujjude minni mi natata
compte ma mi nangi lawla mi États-Unis testal ko mayni organisa mi woni premier ore capanɗe jeego mi yehi États-Unis ɓeydugol gandal haray on accay hakke si tawi audio on juuti kono si tawi woɓɓe ari ɓe faalama jiiɓude ɓe ukkidira yimɓe ɓe wadda yimɓe ɓe hana haɓude haray ko devoir meɗen yi en laɓɓi fi no heɓiren no dattoren jonnodiren juuɗe laɓɓinen ɓerɗe meɗen ɗen tugoɗen Allah subhanahu wa taala cippiren cippiro meɗen gon Allah hokkora en poolal si tawiɗa seppude hiɗa yaade yaadu henanduma tawi bullal tufima a wiyata forsa yaada e bullal ngal a etoto ni sorta bullal ngal ka teppere maɗa hetta koyngal ma ngal hetta kellal koyngal ma ngal wawa yaade yaadu fokkintiɗa go haray simi hewti ɗon mbiɗa tumbi numuradu on mbi watte sokejo mo onon jibinande Fouta Diallo yo holluɓe fayɓe ɓe accu coordination Fouta Diallo on no udditani jibinande Fouta Diallo fof ko wattu ka hande jonnidirde juuɗe yurmodiren laaɓodiren hawken korum am beɗum am e sortidiro koyɗe so yi teddungal iwi e juuɗe men ko o janfodiral e sortidiro koyɗe joni noon mono gorɗi mono jangi mono mari feere gaño meɗen on ko Alpha Condé kakaraji bonɗi wonɗi e taaru makko ɗin yon tigui ya olla ɓen ɗon mono faala laamu hara no hawji teɗen politique on kaka parti politique ji yarete ko ɗon Sékou Touré a ɗaɓɓitirte yon tigui yewo sinca parti si mo mari o développe parti makko on o holla lagine ko on ɗo o gaynata o cippira ɗon ha o yaha o jooɗo Sékou Touré a min mboɗo sori miɗo mari parti politique mi waɗi vidéo 194 sunnayɗe laamu ngu ko tippude ɗum ɓe salonimi jonnude agrément ha parti ji hooliɗi lan 4 proposanimi mi ƴettu leadership on mi suuɓi goɗɗo e majji mi ƴetti leadership on comme président don parti agréé kono miɗo yewi ɗum to o namuradu politique addinmi ɗo seede o namuradu politique o na cippiro gañanendi koni e koye woɓɓe go woni e hoore an Cellou Dalein Diallo président élu on hari ko adversaire politique am par ce que hari mi weltora mema itta on ila 2010 aga sakkitorum ɗo ko ɗum mi créeri parti soccagol ga cippiro min wallidira mi waɗa min kadi komi gaynta kono min jondira juuɗe min etto mi hetta teddungal ngal kono nde mi darno mi tawi himo mari chance votanede ɓayri kankan e sigiri wiiɓe votanta Alpha tippuɗe golle bonɗe ɗe golliɓe ɗen e nder duuɓi sappo ɓe wi ko selluɓe votanta mi wi joni fewndike ka tambitoɗen alaji Mamadou Cellou Dalein Diallo fino hendora laamu ngu so hendike ngwara en raɗike systéme dictature on en pottiniɓe waɗen sariyaji démocratie on hara hande kadi ko démocratie on laamorte haray on tuma so gayni mandat makko ara noon faalaɗo e mo wonon hedditiɓɓen on tino wawi présentade candidat contre makko on tigui holla ellaji makko ɗi si Allah jonni on tigui laamu ngu haray on tigui kañum jotto ka jullere ɓa alaji Cellou wawata ƴedde pinka o inna gañiɗo jotta ka jullere en andiramo ɗum mi waɗi vidéo ji mi anda jeli yeyi ka Facebook kan hari mi formi coalition mo parti ji sappo ko salino tawede ɗin parti ji o ko Lansana Kouyaté heddinoɓe fof hari saafi dande ɓe wi ɓe jaaɓi mi wi tambitoɗe alaji Cellou ka élection ji 18 octobre yirtoɗen tambitoɗen mo so votanama fino joɗora ka jullere ɓe wi koɓe d' accord ɓen no jokkimi ɗum fof wiɓe yuhdela e a wino yen habbo ha élection waɗa e a wino yen habbo ha résultat proclamé minni mi jonni konngol mi tambitoto alaji Cellou Dalein Diallo ha o jooɗo ka jullere mi firtali si tawno ko gañanandi mi wonduno e mum hara ko immiɗo ɓadi laamagol womi juro on tigui herayno naɗo mi woni yo Allah dandan o jondelan nden ɓernde komi woni e mone mum ko mone yen hettu teddungal ko ɗum mi immi fi mum haray kawni ɗo laamu ngun no windinmi sur une liste noire neeɓi kono loppolal ngala e ɗum
ɓe wawata lan warde ko Allah wara tammi ɓe wawata lan warde balɗe an ɗe lannani ko goɗɗo yiɗi mi wurata dow ko Allah hettanimi ɗon haɗa e mayde nden ko wajibi kono noon nden ɗo maaya sago an haare mi maaye e laawol cippiro ngo Allah lamɗo yiɗi ngo o yarli laawol ngol mawɓe an cippiri tabintini teddungal e nder Fuuta Jallo yalla dandam mi wonde sortowo koyɗe haren ɗo tori on onon jibinande Fuuta Jallo kala ka wontirɗo e nder aduna Allah note noddago ngo min noddi on ngon ñande 9 février 2020 jonnidiren juuɗe laɓɓinen ɗerɗe meɗen ɗen golle ɗe Allah subhanahu wa taala on farli en ɗen o histoire ko wiyete tarika no woodi windaɗo waali monɗen jangude ko woɓɓe goo winduno on enen kadi fewdani nokke en ka winden enen kadi page meɗen on ɗerol meɗen ngol ka tarika ko ngol woni e windude hara himɗo tori on yomo kala e mon tawe e windugol ngol ɗerol tarika on jokken ha hetten teddugal meɗen gal jokken ha hetten ndimu meɗen ngu jokken ha gonga on tabita jokken ha sariya ñiiɓa jokken ha démocratie on tabita ka leydi meɗen démocratie ko lekki hawre ka tawta ko jama on desidata si sariyaji démocratie on jokkama hawre waɗata piiro waɗata on tuma mo jama on suɓi wo ko jooɗoto ka jullere si ɗum waɗi bonnereji ɗin bonnaɗi ɗin fof dartama bonnuɓe ɓe ñaawama ɓe yagginama haɗay arma ka wawɗe moƴƴintinde ka jibinande lagine ndin fof moƴƴintini ka tawata en waway wurde gurdam ɓuttu gurdam teddungal ka tawata en waway rewde Allah subhanahu wa taala no farliri en noon dewal makko kala tawaɗo e ngoɗo cippiro